I will discussion about the table of content, one, the forward, two, the table of content, three, chapter one, the first rationalization of GBR, and then GBR purpose, and then GBR benefit. And the fourth, chapter two, the summary of books, and the five, chapter three, comparison of book, and then chapter 4 the closing, and the last reference. In the next chapter 1 rationalizing the importance of critical book report. Oftentimes we confuse choosing a reference book for us to read and understand. Sometimes we choose one book but less satisfying our hearts. For example, in terms of language analysis, discussion of leadership. Therefore, the author makes a critical book report. This to is the reader in selecting reference book, particularly in the simple language of leadership. B. The purpose of critical book report to criticize the contents of two or more books for microbiology course, especially about physiology, enzyme, and genetic of microorganism. And C, benefit of critic book report. One, easy in finding material lecture. Two, increase knowledge about physiology. Three, physiology, enzyme, and genetic of microorganism. Three, find out which books have better quality. And D, book identity. The first book, title, Essential Microbiology. Author, Stuart Hook. Page amount, 468 pages. And the second book, the title, Microbiology Demystified. The author, Tom Bestie and DC Jim Cook. Page amount, 260 pages. And the third book, the title Microbiology Principles and Explora. The author Jacqueline G. Black. Page amount 936 pages. And the next, physiological microorganism. And first, microorganism consists of bacteria, archaea, fungi, protozoa, alga, and virus. First, virus. A virus in Latin for poison is an obligate intracellular parasite that can only replicate inside a living host cell. Once inside the living host cell, a virus becomes integrated in the metabolism of its host, making a virus difficult to control by chemical means. And the next, this is the table of cyclus lytic cycle. And the first, absorption. At this stage, the tail of the virus begins to stick to the bacterial cell wall. The virus only attaches to the cell wall, which contain a special protein to which the viral protein can be attached. And the next, penetration. In this, the process of DNA injection into the host cell consists of the attachment of the end plate, concentration of the sheet, and insertion of hollow parts into the bacterial cell. In this event, the nucleic acid enters the wall,
will the protein coat remains outside the bacterial cell. When it is empty, this protein coat will come off and become useless. And the next synthesis, formation phase ellipse replication. In this, destruction enzyme produced by virus will destroy bacterial DNA, causing bacterial DNA synthesis to stop. This viral DNA will then control the synthesis of DNA and protein which be used the viral capsid. And the next assembly, in this stage, the virus capsid which is still separate between the head and tail. Fibers will undergo a process of assembling into a complete capsid. Then the finished head is filled with viral DNA. This process can produce 100 until 200 virus. And the last stage, lysis. The bacterial cell wall that has been soft by lysozyme enzyme will break down, and it is followed by the release of the new virus that are ready to search for new host cell. The explosive breakdown of bacterial cell can be observed with a dark field microscope. The time that passed through these 5 stages and the amount of virus released varies greatly depending on the type virus bacteria and environmental condition. And the next, this is stage in lysogenic cycle. And the first adsorption phase, and the second injection phase, and the third incorporation phase, the fourth the silific phase, and the fifth synthesis phase, and the sixth assembly phase, and the seventh the lytic phase. The next will be continued by my friend Siti Aisyah. Okay, the second discussion will be discussed by myself. Okay, wait. Okay, it's about the organism metabolism. Uh, we will discuss about the general metabolism. It's mean that not only about the microorganism metabolism, but in general. And organism metabolism. Metabolism is the term used to describe all the biochemical reaction that take place inside a cell. It include those reactions that release energy into the cell and those that make use of that energy. Jadi metabolisme itu adalah serangkaian reaksi kimia yang terjadi di dalam tubuh makhluk hidup. And metabolism are divided into two. First, catabolism, and the second is anabolism. Catabolism is the term used to describe reaction that break down large molecule, usually coupled to a release of energy. And anabolism is the term used to describe reaction involved in the synthesis of the macromolecules, usually requiring an input of energy. Nah, jadi metabolisme itu dibagi menjadi dua, yaitu katabolisme dan anabolisme. Nah, kalau dia katabolisme, itu adalah
pemecahan atau penguraian senyawa kompleks menjadi senyawa yang lebih sederhana. Nah, itu dibarengi dengan adanya pelepasan energi. Kemudian anabolisme itu kebalikannya, yaitu penyusunan atau pembentukan senyawa yang sederhana menjadi lebih kompleks. Jadi kebalikan dari katabolisme tadi. And next slide. Okay, the first discussion about the catabolism and catabolism, including respiration and respiration, including the aerobic respiration and anaerobic respiration. And in this slide is aerobic respiration. Nah, jadi di dalam katabolisme itu terjadi pada respirasi aerobik dan non-aerobik. Di sini pertama kita akan membahas mengenai respirasi aerobik yang meliputi pertama itu glikolisis, kemudian ada DO atau diakarboksilasi oksidatif, kemudian nanti ada siklus Krebs, dan yang terakhir itu ada transport elektron. Nah, jadi di sini teman-teman bisa melihat siklus dari glikolisis. Nah, jadi sebenarnya glikolisis ini adalah penguraian glukosa untuk menjadi hasil akhirnya nanti menjadi asam fikurat. Nah, di sini ada step by step-nya. Jadi yang pertama itu pertama ada glukosa. Jadi glukosa itu diubah menjadi glukosa 6-fosfat. Teman-teman bisa lihat di slide-nya. Itu disertai dengan pemecahan ATP menjadi ADP. Nah, kemudian glukosa yang udah 6-fosfat tadi diubah lagi menjadi fruktosa 6-fosfat. Kemudian fruktosa 6-fosfat diubah menjadi fruktosa 1,6 bifosfat. Kemudian fruktosa 1,6 bifosfat itu diubah menjadi 1 molekul gliserildehid dan 3 fosfat atau PGAL dan 1 mol dihidroksiaseton. Nah, kemudian PGAL tadi itu diubah menjadi 1,3 difosfor gliserat. Kemudian 3 fosfor gliserat tadi diubah menjadi 2 fosfogliserat. Selanjutnya diubah menjadi PEP atau fosfoenolpifurat. Kemudian menjadi hasil akhirnya itu menjadi asam pifurat plus pembentukan ATP atau energi. Itu tadi dari tahap glikolisis. Kemudian yang kedua itu ada tahap deakarboksilasi oksidatif. Jadi DO ini terjadi di mitokondria. Nah, jadi di DO ini sebenarnya memanfaatkan hasil dari glikolisis tadi, yaitu asam pifurat. Nah, jadi asam pifurat tadi diubah menjadi asetil koenzim A, itu menghasilkan CO2 dan NADH. Nah, jadi di glikolisis itu kan ada 2 asam pifurat, maka hasil dari DO ini adalah 2 mol asetil KO dan 2 mol NADH. Itu artinya satu asam pifurat itu bisa menghasilkan 1 mol asetil tadi, asetil CoA. Berarti karena di glikolisis tadi ada 2 asam pifurat, maka yang dihasilkan itu ada 2 mol
asetil-CoA dan 2 mol NADH. Next. Okay, the next discussion. Ini masih aerobic respiration. Jadi yang ketiga itu adalah siklus Krebs, merupakan kelanjutan dari DO tadi. Jadi di siklus Krebs itu nanti akan menghasilkan 2 molekul FADH2 dan 4 molekul CO2. Di mana tahapnya itu pertama 2 asetil-CoA plus 2 asam oksaloasetat itu akan diubah menjadi 6 NADH plus 2 FADH plus 2 ATP plus 4 CO2 atau CO2. Kemudian asetil-CoA-nya itu berikatan dengan asam oksalat membentuk asam sitrat. Nah, makanya siklus Krebs ini sering juga dinamakan siklus asam sitrat. Nah, kemudian asam sitrat tadi itu diubah menjadi asam isositrat, kemudian diubah lagi menjadi alfa ketoglufarat, disertai dengan pelepasan karbon dioksida dan pembentukan NADH. Kemudian alfa ketoglufarat tadi diubah menjadi suksinil-CoA, kemudian suksinil diubah menjadi asam suksinat, kemudian asam suksinat diubah menjadi asam fumarat, kemudian asam fumarat yang bereaksi dengan H2O itu akan menghasilkan asam malat. Dan asam malat tadi bereaksi dengan asam kembali lagi menjadi asam oksaloasetat. Nah, yang terakhir itu dari respirasi aerobik ialah transport elektron. Jadi di transport elektron ini terjadi pembentukan ATP yang paling banyak. Langkah-langkahnya yaitu pertama itu NADH menghasilkan elektron melalui proses oksidasi, lalu elektron tadi itu ditransport ke koenzim, terus koenzim tadi dioksidasi oleh sitokrom B, baru sitokrom B itu dioksidasi menjadi sitokrom C. Sitokrom C akan mereduksi sitokrom A, lalu sitokrom A mengoksidasi sitokrom A3, dan sitokrom A3 dioksidasi oleh oksigen, dan hasilnya adalah H2O. Next slide. Okay, this is about the anaerobic respiration. In the process of anaerobic respiration, carbohydrate can be metabolized by a process that utilizes oxidative phosphorylation via an electron transport chain, but instead of oxygen serving as the terminal electron acceptor, inorganic molecule such as nitrate or sulfate is used. Jadi di respirasi anaerob ini seperti namanya berarti proses respirasinya itu tidak melibatkan oksigen. Next slide. Nah, jadi one of the example of anaerob respiration is fermentation. We turn now to the fate of pyruvate when oxygen is not available for aerobic respiration to take place.
microorganisms are able by means of fermentation to oxidize the pyruvate incompletely to a variety of end products. Kemudian di sini ada tahap dari fermentasi. Sebenarnya fermentasi itu nggak hanya alkohol aja, ada juga fermentasi asam laktat. Tapi di sini kita membahas mengenai fermentasi alkohol. Nah, jadi sebelumnya fermentasi ini adalah proses biologi di mana gula seperti glukosa, fruktosa, dan juga sukrosa itu diubah menjadi energi seluler dan menghasilkan tergantung fermentasinya tadi. Kalau dia alkohol berarti etanol, seperti itu. Nah, pada tahap fermentasi khususnya alkohol ini, glukosa dipecah menjadi 2 molekul asam pifurat, 2 NADH, dan 2 ATP. Dan biasanya kalau organisme yang melakukan fermentasi itu berupa bakteri dan protista yang hidup di rawa. Nah, jadi organisme ini melakukan fermentasi jika lingkungannya itu miskin dengan oksigen. Jadi intensitas oksigennya itu sedikit, makanya organisme itu melakukan fermentasi. Kalau pada manusia itu contohnya pada sel-sel otot. Jadi ketika kita olahraga, ketika kita berlari itu biasanya kita itu akan kekurangan oksigen, maka terjadilah fermentasi asam laktat. Jadi asam laktat itu akan terakumulasi sehingga terjadinya kelelahan. Next slide. This is the photosynthesis. Photosynthesis organisms are differentiated from all other forms of life by their ability to derive their cellular energy not from chemical nutrients but from the energy of the sun itself. Nah, jadi kita akan membahas mengenai fotosintesis, tapi di sini fotosintesis yang dilakukan oleh cyanobacteria atau sering disebut juga dengan alga hijau biru. Nah, jadi di sini energi cahaya mataharinya itu menghantarkan elektron dan diserap oleh pigmen dari cyanobacteria ini tadi melalui air. Itu sama halnya dengan fotosintesis biasanya, itu melibatkan H2O dan juga oksigen, dan nanti ada pelepasan, tadi melibatkan air dan karbon dioksida dan melepaskan oksigen. Dan ini terjadi pada bakteri cyanobacteria. Next slide. Oke, ini mengenai anabolic metabolism. Kalau tadi kita udah membahas mengenai catabolic anabolism, ini anabolik yaitu dari yang simple compound to the complex compound. Jadi dari yang sederhana ke yang kompleks. Di sini ada
biosynthesis of carbohydrate and biosynthesis of lipid, and then biosynthesis of amino acid. Nah, jadi the first synthesis protein, it's include transcription, translation. Nah, jadi pada sintesis protein ini, pertama itu transkripsi, itu ada proses pembentukan RNA, salah satu pita cetakan DNA, itu menghasilkan RNA, tRNA, dan mRNA. Kemudian pada translasi itu ada proses urutan nukleotida dalam mRNA yang diterjemahkan ke dalam urutan asam amino. Kemudian yang terakhir itu ada pelipatan protein. Fungsinya agar menjadi lebih fungsional, maka dilakukan modifikasi dan translasi dan juga pelipatan dari proteinnya. Kemudian ada biosynthesis of carbohydrate. Nah, di sini ada step-step bagaimana karbohidrat dicerna. Ini khususnya pada manusia. Itu dimulai dari sumber energinya, sumber karbohidratnya, kemudian masuk ke dalam melalui alat pencernaan. Pertama melalui mulut, dan di dalam mulut itu ada terjadi proses mekanik dan juga kimiawi. Mekaniknya itu dikunyah oleh gigi, kemudian kimiawinya itu ada melibatkan enzim petialin atau enzim amilase. Itu merubah pati atau amilum menjadi maltosa. Kemudian selanjutnya masuk ke lambung, kemudian ke alat pencernaan lainnya seperti usus. Itu proses pencernaan karbohidrat. Kemudian biosintesis of lipids. Pada dasarnya itu, pada biosintesis of lipid itu ada 3, yaitu biosintesis lipid membran, itu menghasilkan gliserofosfolipid, dan juga kemudian ada biosintesis trigliserida, kemudian ada biosintesis asam lemak. Nah, itu salah satu proses dari biosintesis of lipid. Okay, it's about the physiology microorganism, including the reproduction and the metabolism. And the next discussion, it's about the genetic, will be presented by my friend Angga. Okay, I will continue our presentation about this book. We will talk about genetics. Genetics is the branch of science that studies heredity and how traits express characteristics are passed to new generation of species and between microorganisms. Scientists who study genetics are called genetics and are interested in how traits are expressed within a cell and how traits determine the characteristic of an organism. This is how the
structure of DNA. In the first picture, in the A sign, the two upright strands composed of the sugar deoxyribose or D and phosphate groups or P. These deoxyribose and phosphate groups are held together by hydrogen bonding between complementary bases. Adenine or A always pair with thymine, and guanine always pairs with cytosine. Each strand can choose provide the information needed for the formation of a new DNA molecule. And the picture in B, we can look the DNA molecule is twisted into a double helix. So the structure of DNA like a double helix, and the two sugar phosphate strands run in opposite or anti-parallel direction. Next, this is the codon or code genetic of microbial genetics. The tree of we can take one example like the tree of U or Uracil, and then in the C or cytosine, there are UCU, and then in the second position there are A or adenine make UAU. In the G position there are UGU, and the third position ended by U. There are the example of like codon. Next, this is the microbial genetic. In center of this picture, we can look DNA premise, and in the down of DNA premise, there are RNA primer, and the DNA polymerase. We can look in the down is there are Okazaki fragment. What is Okazaki fragment? Okazaki fragment are short sequence of DNA nucleotides approximately 150 to 200 base pairs long in eukaryotes, which are synthesized
discontinuously and later linked together by the enzyme DNA ligase to create the lagging strand during the DNA replication. And the DNA polymerase III, there are like tanda panah to make helicase. So the DNA primase and DNA polymerase in the up make double helix with DNA polymerase III in the down. Okay, next. The next will be presented by my friend Vidya. Okay, I will go into presentation about DNA replication. So DNA replication is DNA is replication require complex cellular protein that direct to square of replication. Replication begin then the parent double strand DNA molecule untwin. So seperti yang kayak digambar, jadi DNA itu kan double strand, dua garis gitu. Itu dimulai dari situ pas mau ketika DNA mau mereplikasi atau membuat replikasi dirinya. Terus and then to DNA strand separate the DNA polymer enzyme use the strand as polymer to make a new DNA, make a new strand of DNA. Jadi nanti ketika strandnya itu membelah, terus nanti dari polimer DNA itu akan dibentuk pasangan dari DNA itu. Jadinya nanti terjadilah replikasi DNA. The DNA polymer enzyme examine the new DNA and remove bases that do match and they continue DNA. Next slide deh. And then transcription between the RNA polymer begin to DNA at the promoter state. DNA unwind one of the DNA strand called a crowding strand serve as a template of RNA synthesis. RNA is synthesized by pairing free nucleotide of the RNA with the nucleate based on the DNA template strand. The RNA polymerase move along the DNA as a new RNA strand grows. This continues till the RNA polymers reach the terminator state on the DNA or is physical stopped by a section of RNA strand. The new single stretch mRNA and RNA polymer as related from the DNA. So in bahasa transcription itu dimulai dari RNA polymers mengikat DNA dari situs promotor. DNA-nya itu melepas salah satu untaian DNA yang disebut untaian pengkodean yang berfungsi sebagai template untuk mensintesis RNA. Kemudian RNA disintesis dengan memasangkan nukleotidanya itu tadi. Kemudian RNA dengan basic nukleotida pada untaian template RNA. Kemudian RNA polimer bergerak di sepanjang DNA saat untaian RNA itu baru muncul atau lanjut. Kemudian ini berlanjut sampai polimer RNA-nya itu mencapai ke situs terminator pada DNA atau secara fisik dihentikan oleh bagian transkrip RNA. Kemudian mRNA-nya ini akan membentuk
tunggal atau polimer RNA yang akan nantinya akan dilepaskan oleh DNA. Kemudian lanjut deh. Selanjutnya. Kemudian ada translation. Translation is the message encoded in mRNA is translated to the square of amino acid at the ribosome. The ribosome are not protein specific. They can translate any mRNA to synthesize its protein. Amino acids are brought to the ribosome by transfer RNA molecule tRNA at Sasan adapter bearing at the end the complementary square for the particular triplet cadence, and at the other the corresponding amino acid. And then in the bahasa, pesan yang dikodekan ke dalam mRNA diterjemahkan ke dalam urutan asam amino di ribosom. Jadi pesan-pesannya itu nanti akan diterjemahkan dalam urutan asam amino itu di ribosom. Jadi di ribosom itu tempat penerjemah dari kode-kode DNA. Seperti kayak yang aguanin, yang garis-garis di DNA itu tadi, itu sebenarnya kode kayak menentukan apakah rambut lurus, berwarna hitam, itu kode-kode semua itu akan diterjemahkan di ribosom nantinya. Kemudian ribosom tidak spesifik protein. Mereka dapat menerjemahkan mRNA maupun untuk mensintesis protein. Jadi ribosom itu juga mampu menerjemahkan mRNA atau kode-kode di dan juga mampu mensintesis protein nantinya. Kemudian asam amino kemudian akan dibawa ke ribosom oleh transfer molekul, kemudian akan diadapter, kemudian bantalan-bantalan di ujung pelengkap untuk kadon triplet tertentu di sisi asam amino yang tidak sesuai. Lanjut deh. Kemudian the comparison of book. The comparison of book 1, the advantages. One is layered in the form of the text and image quite near, so it's easy to read. And the second coverage is the material is existing. For the example, on the material metabolism microorganisms which showing multiple cycle on the reaction aerob. And the third, there are some worksheets as a reader exercise. And for this disadvantages, there are several material that is not displayed is a line large, so that readers should find identify. For the example, on the stage aerobic reaction where glycolysis, oxidative decarboxylation, Krebs cycle, and the transport electron message into one. And the book 2, the comparison. The comparison of book 2, the advantage is 1, lying in the front of the text and image quite near, so it's easy to read. And the second, there are some worksheets as a reader exercise. And the third, material are complete. For disadvantages, there is some material that should have accompanied
the image but does not exist, for example, in the metabolism of carbohydrate, lipid, and protein. And the third is comparison of book 3. Advantages is image and some colored text so that the reader is interested and facilitating learning. For the example, in the virus attached to bacteria from which we can distinguish clearly between the two, and also DNA image that make reader more interesting. And disadvantages, the text appear to overlap, so it confused the reader. And the last, lanjut deh. And the last is conclusion and suggestion. The conclusion is by criticizing some books by blaming them from the different effect will make it easier for us to find which a material is more complete, as well as which books are better to read. From example, from the 3 books above, 3 are different in terms of layered completeness of material, the explanation, and the suggestion. All the 3 books, all the good enough, but the recommended the first book after reviewing from the various aspects. I think that's all my presentation, and I give back to moderator. Okay, thanks Uvidia. That's all of our presentation about CBR. Jadi itu presentasi kami mengenai CBR dari 3 buku. Dan pada dasarnya itu semua buku itu memiliki kelebihan dan kekurangan. Contohnya ada buku dari ketiga buku ini, misalnya dari segi layout itu buku ke-1 sama kedua itu bagus, tapi buku ketiga itu layoutnya itu nggak bagus, jadi materinya sama gambarnya itu kelihatan tumpang tindih, tapi sebenarnya di buku ketiga itu materinya lengkap. Nah, jadi masing-masing buku ini memiliki kelebihan dan kekurangan, jadi kami mengambil materi, misalnya dari buku pertama kurang lengkap, maka kami lengkapi dari buku yang kedua lagi. Sekian presentasi mengenai CBR dari kelompok 2. Kami mohon maaf apabila ada kekurangan. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, thank you for your presentation in group 2 about microbial metabolism and genetic metabolism. We can hear about DNA replication, anabolism, catabolism, respiration, and so on. And now, please, next group. The last group, yeah. Okay. Yes, sir.
Udah weh, silakan weh. Kelompok 3. Belum nampak deh.